चले आए फिर से आप लोग के सामने। आज है मंडे और पंचमी आज है, तो हम लोग के घर में पंचमी में भी माँ मनसा को जो दूध কলা দিতে হয়, বেঙ্গলিতে বলি দুধ কলা দেয়। তো দুধ কলা দিই, যেহেতু আমাদের আগে পুজো করতো, শাশুড়ির অসুখের পরে পুজোটা আর করা হয় না। এদিকে আমার লাড্ডু গোপালকে সাজুগুজু করে বসিয়ে দিয়েছি, আর এদিকে তো মা বিপদনাশিনী আছেই আমার ঘরে, যেহেতু নবরাত্রি চলছে মাকেও অল্প সাজুগুজু করিয়ে এখানে বসিয়েছি। তারপরে তো মা কালী, মা বগলা, মা সরস্বতী, গণপতি, রাধাকৃষ্ণ, মানে কোনো কিছুর আর কমি নাই। এদিকে হলো গিয়ে আমরা রাম ঠাকুরের শিষ্য, আর এদিকে তো আমার বাবা আছেই, বাবার ফটো, বাবার মূর্তি চারিদিকেই, বাবা চারিদিকেই। তো কি আর বলবো, সব আমার ঘরে, আর সব কিছুই ডবল ডবল। শিবলিঙ্গ আছে, শিৱলিংগও আমাৰ ঘৰত 3টা। তাৰপিছত বাবাৰ মূৰ্তি তো কেইটা আছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। বাবা আমাৰ ঘৰত মানে প্রতিটা রুমে বাবা আছে, প্রতিটা মানে ড্রয়িং রুম থেকে আরম্ভ করে আমাদের প্রত্যেকটা বেডরুমে। তো তারপরে যেহেতু নবরাত্রি চলছে, আর নবরাত্রির মধ্যে मैं कुछ मीट फिश नहीं खाती हूँ, पता नहीं नवरात्रि में इस बार मन करा जो पूरा प्योर वेज खाऊं। तो लंच में मैंने लिया है, पूजा में दिया था रसगुल्ला और पूरी बना लिया था 2-3, और एक बनाना शेक जो लड़का को दिया, लड़का थोड़ा खाया, खा के हाफ मुझे दे दिया, बोला मम्मी तुम खा लो। इसमें सब ड्राई फ्रूट दे के बनाना मिल्क मिला के एक शेक बनाया। पता नहीं, नवरात्रि में करती नहीं हूँ, लेकिन इस बार मन किया मैं नवरात्रि में नॉनवेज मन नहीं खाने के लिए, मुझे मन ही नहीं कर रहा है। और जितना राइस में उतना नहीं खा रही हूँ। रात को तो मैं खाना स्किप कब से ही कर दिया, लेकिन दोपहर को भी मैंने खाना को स्किप कर दिया। कुछ मूसली, ओट्स यही खा लेते हूँ। तो आज का लंच ये है। पता नहीं, ये सब माँ की कृपा है। अगर माँ বলছে এর জন্যই হয়তো আমি করছি, নাহলে জানি না। ওরকমভাবে তো নিয়ম করে করতে পারছি না। তো যতটুকু মাকে জল ফুল সকালে বিকালে দেওয়া হয়, তো ওইটাই আর কি মার নাম করে বলি। আর ওম সাইরাম, যেহেতু বাবাও আছে, বাবাও আমাকে সাহসটা দিচ্ছে, বাবা সাহস দেওয়াতেই আমি আরও এগিয়ে যাচ্ছি। তো তোমাদের কেমন লাগে আমার ভিডিও, আমার রিলস, লাইক কমেন্ট করে জানিও। কমেন্ট না করলে তো আমি জানবো না ভালো লাগে না খারাপ লাগে। তো সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। ওম সাইরাম। আর যেহেতু কাল থেকে বাসন্তী পূজাও চালু, তো সবাই বাসন্তী পূজাতে খুব মাকে করো। ওম সাইরাম।